गोपालपुर कंक्षा में एक युवा नर्स की रहस्यमय मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार रात एक मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे से लाश मिली। मृतका का नाम मंदिरा पाल है। वह बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर में रहती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह मालंदिघी में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करती थी। लोकल सूत्रों के मुताबिक उसे बुधवार रात काम पर जाना था, लेकिन उसके सहकर्मी उसे ढूंढ नहीं पाए और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर से मंदिरा की लाश बरामद की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस ने लाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर सब डिवीजन हॉस्पिटल भेज दिया। शुरू में लगा कि नर्स की मौत मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से गिरने से हुई। हालांकि अभी यह कंफ्यूजन है कि यह सुसाइड था या एक्सीडेंट या इसके पीछे कोई और राज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहने वालों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की गई है। इस घटना से विष्णुपुर में उनके घर पर भी दुख का साया छा गया है। इस बीच मृतका के मामा मोनोतोष बनर्जी ने आरोप लगाया यह नेचुरल मौत नहीं बल्कि अननेचुरल मौत है। घटना की सही जांच होनी चाहिए। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजश्री गुप्ता ने कहा, यह बहुत दुखद घटना है। हमने पुलिस को सारी जानकारी दे दी है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। তো যাই ঘটনা ঘটেছে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। কি জানলেন আপনি কি জানলেন? আমরা আমাদেরকে প্রথমে জানানো হয় যে একটা আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, আপনাদের পেশেন্ট ভর্তি আছে, হসপিটালে ভর্তি আছে। কি হয়েছে কিছু জানেন? না না কিছু জানাইনি। কি সন্দেহ করছে? আমরা তদন্ত চাই, পুরো তদন্ত। হাসি খুশি মেয়েটা কিভাবে চলে গেল সেটা আমরা দেখতে চাই। পুরো তদন্ত, পুলিশের সহযোগিতা চাই এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। আমাদের লাস্ট কথা হয়েছিল পরশুদিন সন্ধ্যায়। হ্যাঁ, স্বাভাবিক কথাবার্তা ছিল। না না কোনো কিছু জানাইনি। না 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 কোনো সমস্যা ছিল না। না সহপাঠীর সঙ্গেও এখনো পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি। তাদের ফোন বন্ধ আছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ একবারই ওই ফোনে যোগাযোগ করেছিল, তারপর আর জানায়নি। কালকে সেই সন্ধ্যাবেলায় জানিয়েছিল আমাদের। না না আজকে কোনো ধরনের ফোন। আপনারা তো স্পটে এলেন, স্পটে কি দেখলেন, কি মনে হচ্ছে? স্পটের জায়গা ঘেরা দেওয়া আছে। এবার স্পটে দেখে কি করে বুঝবো বলুন কিভাবে হয়েছে না হয়েছে? সেটা তদন্ত করেই বুঝতে পারে। এবার পুলিশ তদন্ত করুক, আমরা চাই পূর্ণ তদন্ত হোক। আত্মহত্যার ঘটনা কি মনে হচ্ছে না? আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? আত্মহত্যা করবে কেন? হ্যাঁ, যে পরশুদিন হাসিখুশিভাবে কথা বলেছে সবারই সাথে, কিভাবে আত্মহত্যা হয়? সন্দেহ বলতে আমরা তদন্ত চাই। তদন্ত হলেই তো বুঝতে পারা যাবে পুরো কেস কি আছে না আছে। হ্যাঁ, অভিযোগ করেছেন? না অভিযোগ আমাদের পুলিশ আমাদেরকে খবর দিয়েছে, এবার অভিযোগ জানাতে হবে। আপনি বলছিলেন দুদিন আগেও রিল বানিয়েছে, হাসি খুশি ছিল। না না সেটা তো যখন বাড়িতে যেত হাসি খুশি সবারই সাথেই মেলামেশা করতো। মানে কাজের ক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা? কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল বলে বলেনি। কি নাম আপনার? আপনার নাম? আমার নাম মনোতোষ ব্যানার্জি, আমি ওর মামা হচ্ছি। জানলেন আপনারা? ওকে, 11ই ফেব্রুয়ারি 2026-এ আমাদের মলানদিঘির শ্রীরামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড সনকা হসপিটালসের কর্মরত একজন স্টাফ নার্স একটা আনফর্চুনেট ঘটনা ঘটে। তার শিডিউলড নাইট ডিউটিতে রাত 8টার সময় আসার কথা ছিল। তিনি না আসার পরে তার কলিগরা যখন তাকে ফোন করে খুঁজতে যায়, তাকে ফোনে কন্ট্যাক্ট হয়নি। তো তখন তিনি গোপালপুর রাজেন্দ্রনাথ পলিটেকনিক কলেজের কাছে যে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ে তিনি থাকতেন, সেইখানে তার কলিগরা তাকে খোঁজা আরম্ভ করে। মোটামুটি সেই রাতেরই রাত 9টায় ওনাকে মৃত অবস্থায় বিল্ডিংয়ের বাউন্ডারি জাস্ট বাইরে পাওয়া যায়। পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে ইনফর্ম করা হয়েছে। তখনই হসপিটালের পুলিশ ইমিডিয়েটলি পৌঁছয় ওখানে। কারেন্টলি ইনভেস্টিগেশনটা পুলিশ হ্যাজ টেকেন আপ অ্যান্ড যা ইনফরমেশন কলেজের তরফ থেকে পুলিশকে দেওয়া সম্ভব আমরা অলরেডি দিয়েছি। ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্স আর অলসো ইনফর্মড। আর এইরকম সময় সনকা ফ্যামিলি স্ট্যান্ডস উইথ দ্য ইনভেস্টিগেটিং টিম, স্ট্যান্ডস উইথ দ্য bereaved ফ্যামিলি।
আর আমাদের দিক থেকে যা সহযোগিতা দরকার, যা সাপোর্ট দরকার, আমরা সেটা ফুললি, উই উইল ডু ইট ফুললি ফর বোথ দ্য লোকাল পুলিশ অথরিটিস অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলি। ওই বহুতলটা কি মানে আপনাদের কলেজের, না ওটা কি পার্সোনাল ভাড়া করে থাকতেন? হ্যাঁ, ওই বহুতলটা কি আপনার নামটা হোয়াট ইজ ইট? আপনার নাম? আমি ডক্টর রাজর্ষি গুপ্ত, অ্যাডিশনাল মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, সনকা হসপিটাল। বলছি একটা ইনফরমেশন শুধু, উনি কবে জয়েন করেছিলেন? 6 মাস বা 7 মাস? All information which is a personal information regarded by police administration has already been given to the local police authority. दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या जोड़ों का पुराना दर्द आपकी मुस्कान छीन रहा है? क्या घुटनों या कमर की तकलीफ ने आपकी रफ्तार को रोक दिया है? अब दर्द के साथ समझौता करना छोड़िए। आपके शहर में परामर्श के लिए उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बॉन और जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार बेहरा। केयर हॉस्पिटल हैदराबाद के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर बेहरा को है 30 से अधिक वर्षों का अनुभव और 35,000 से भी ज्यादा सफल सर्जरी का अटूट रिकॉर्ड। फ्रांस के स्पोर्ट्स मेडिसिन में फेलोशिप प्राप्त डॉक्टर बेहरा हड्डी से जुड़ी हर जटिल समस्या के विशेषज्ञ हैं। चाहे घुटने, कंधे या कूल्हे का दर्द हो, पीठ और गर्दन की समस्या हो या फिर लिगामेंट और चोट से जुड़ी तकलीफ, पाएं विश्व स्तरीय इलाज अब अपने पास। नोट करें, डॉक्टर संजीव कुमार बेहरा हर महीने के आखिरी शनिवार और रविवार सुबह आसनसोल के ब्लेस हॉस्पिटल और अंडाल के डायमंड हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे। देर न करें, दर्द मुक्त जीवन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कॉल करें 9239215725 पर। डॉक्टर संजीव कुमार बेहरा, हड्डियों की मजबूती आपका भरोसा।